अच्छा जी। लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। क्या कभी आप उनसे सर सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी, क्या आपको उनसे डर लगता है? न्यूज तो सर, न्यूज का कैसे मजाक कोई बना सकता है? न्यूज तो कितनी अच्छी होती हैं। रुको जरा, सबर करो। সঙ্গে কোন ঘন্টাগাড়ে বোকা চোদা খুব জ্ঞান দিচ্ছিস বাড়া গলা সরু করে কোটফোট পরে বাড়া রোজ সন্ধ্যায় জ্ঞান দিস তোর সমাজের প্রতি অবদানটা কি কোনো মডেল আছে টিভি পর্দায় এসে আনন্দ নিরানন্দ সবাই এটা কি করে হয় আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন আচ্ছা আপনি বলুন পরমানন্দ দা ব্যাপারটা আচ্ছা তুমি বলো তো আমাকে সার্থকী এটা কি হয়েছে আমাদের রাজ্যে এই দিনটা আমাদের দেখতে হলো এরকম